माइनॉरिटी राइट्स वायलेशन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो कोर्ट्स हैं वो कुछ कॉम्प्रोमाइज में है। तो आप लीगल फ्रेटर्निटी से हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बताती चलूं कि ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल एक ऐसी तंजीम है जिसने माइनॉरिटीज राइट्स डे को सेलिब्रेट थ्रू आउट द नेशन किया है। थ्रू आउट द स्टेट्स आज इसकी सेलिब्रेशन हो रही है। सेलिब्रेशन इसलिए हो रही है क्योंकि आज भी हमको आइन पर पूरा भरोसा है, आज भी हमको जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। आप जो बात कह रहे हैं कि जुडिशरी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आती है, तो ये बात पूरी तरह से सच तो नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लिमिटेशंस ज़रूर दिखते हैं। आज भी पूरी मिल्लत के तमाम माइनॉरिटीज़ के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, सबकी नज़रें जुडिशरी ऑफ इंडिया पर ही गड़ी हुई हैं, क्योंकि हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं, हुकूमत के ही परसिक्यूशन में ये सारे हालात आए हैं। लेकिन हमें जुडिशरी पर आज भी यकीन है, और ये यकीन है कि जब तक वहाँ पर बेबाक लोग हैं जुडिशरी में मौजूद, इंसाफ पर यकीन करने वाले लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, उनकी वजह से आगे भी जो है अक़लियतों के हुकूक़ की जो है हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और रही बात हम जो सिटीजन्स हैं, हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी जिम्मेदारी जुडिशरी पर ही ना डालें, बल्कि हम खुद भी गवर्नमेंट को, हुकूमत को अकाउंटेबल करें। क्यों हम ये पहले से सोच रहे हैं कि हम कोई सेकंड क्लास सिटीजन हो गए हैं या हमारे हुकूक जो है इस तरह से छीन लिए जा रहे हैं? अगर हो भी रहे हैं तो हम सबको आइन ये इख्तियार देता है कि हम उठे सवाल करें। ये जमहूरियत है, ये कोई तानाशाही नहीं कि किसी की भी तानाशाही चले। ये अक्सरियत, सिर्फ और सिर्फ अक्सरियत का मुल्क नहीं, ये तमाम लोगों का, तमाम शहरियों का मुल्क है। इस बात को हुकूमत को समझना ही होगा और अपने घुटनों पर इंशाल्लाह आना होगा। क्या ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल की जानिब से जो सेमिनार आज मुनक़िद किया गया है, इसी तरह से मुल्क भर में भी इस तरह के सेमिनार मुनक़िद करेंगे? बिल्कुल। देखिए, ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल इस बात पर यकीन करता है कि एक अवेयर सिटीजन, एक कॉन्शियस सिटीजन काफी होता है खुद अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की। तो हम ये चाहते हैं कि उन लोगों तक रीच आउट करें जिसको अपने फंडामेंटल राइट्स का कोई इल्म नहीं। तो इसी जमन में जो है ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल इस बात को बेंचमार्क बनाते हुए कि एन अवेयर सिटीजन एंड अ कॉन्शियस सिटीजन आल्सो इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु कैन प्रोटेक्ट देयर राइट्स एज वेल एज द राइट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के भी हुकूक की वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है और खुद के भी, जब वो खुद अवेयर हो, नॉलेजेबल हो। तो इसी बात को आगे लेते हुए हम जगह जगह पर हर रियासत में जो है इस तरह के सेमिनार्स कर रहे हैं। हत्ता कि आज देखें विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में भी हमने बच्चों तक इस बात को पैगाम पहुंचाया, और इतनी खुशी हुई स्कूल के बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके कि इतने छोटे बच्चों को राइट्स के बारे में पता है, जस्टिस के बारे में पता है, उनको पता है कि पुलिस ज्यादती करे तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। तो ये बात भी, अभी आप लोगों ने भी इंटरैक्शन देखा होगा, तो ये बात, ये मैसेज एक कोर्ट को जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, कि शहरी तो शहरी, अडल्ट तो अडल्ट, बच्चे भी जुडिशरी पर इतना भरोसा रखते हैं। उनको पता है कि जब उनके हुकूक को पामाल किया जाए तो कहाँ जाना है। जज़ाकल्लाह। स्पीच के दौरान आवाज उठाई, जुल्म के खिलाफ भी बोला, मोहब्बत के बारे में बोला। अभी हाल ही में सीएम की तरफ से जिस तरह औरत की बेइज्जती की, नीतीश कुमार, मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, और पब्लिक, सिर्फ लोग कह रहे हैं कि पब्लिक अपॉलॉजी से काम चल जाएगा। मैं नहीं यकीन करती कि पब्लिक अपॉलॉजी की जाए। जो एक स्टैट्यूटरी पोजीशन और ऑफिशियल पोजीशन पर रहते हुए एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता, जो बंदा उसको एक नौकरी का लेटर देने के अवस पे उसका नकाब उतार दे, तो उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है कि वहां के लोगों की इज्जत व आबरू की, उनके राइट्स की वो तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो बेहतर है उसको निकाल के फेंका जाए, न कि सिर्फ पब्लिक अपॉलॉजी माना जाए। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। विजडम स्कूल्स में मनाया गया, क्या पैगाम रहेगा? हाँ, आज जो माइनॉरिटी राइट्स डे के ताल्लुक से विजडम इंटरनेशनल स्कूल में ये जो प्रोग्राम या सेमिनार मुनाकिद किया गया, इसके पीछे बुनियादी मकसद यही है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें अवेयर किया जाए, उन्हें आगाह किया जाए, उन्हें वाकिफ़ कराया जाए कि इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो कितना खूबसूरत, कितना उम्दा है, कि इस मुल्क के आइन में माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल राइट्स रखे गए हैं और उनके हुकूक़ रखे गए हैं।
اور مائنارٹیز جو کہ تمام چیزوں میں پچھڑ چکے ہیں اور پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو دوبارہ آگے آنے کے لیے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں انہیں اپنا رول پلے کرنے کے لیے انہیں موٹیویٹ کیا جائے، انہیں بتلایا جائے، انہیں اس ملک کے آئین کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ کے ملک کے اس آئین نے پہلے ہی آپ کا خیال رکھا ہے، اور آپ ان حقوق کو سمجھیں اور ان کو اپنائیں اور آگے بڑھیں۔ یہی اس پروگرام کا مقصد تھا اور یہی بتانا مقصد تھا۔ مولانا مائنارٹیز کا فنڈ اپنی تقریر کے دوران کہا کہ مائنارٹیز فنڈ آ رہا ہے لیکن واپس جا رہا ہے، کس کی کمزوری ہے؟ تنظیم بہت سارے ہاں دیکھیں، جو مائنارٹیز کے لیے بہت سارے جو فنڈز حکومت کی طرف سے آتے ہیں، وہ فنڈز بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ پورے طور پر یوٹیلائز نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تو ہمارے اندر خود اویئرنیس کی کمی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ کتنے جگہوں سے اور کہاں کون سے ضمن میں ہمارے لیے فنڈس ہیں اور ہمیں انہیں کہاں سے ان کو حاصل کرنا ہے، دروازے کو کھٹکھٹانا۔ تو ہمیں اپنے اندر خود وہ اویئرنیس سب سے پہلے لانی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو اس طرح کی این جی اوز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے لیے مائنارٹیز کو اویئر کریں اور ان کو بتلائیں۔ اور حکومت کی طرف سے بھی تھوڑی پہل اور کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اور بہتر ڈھنگ سے کمیونیکیٹ کیا جانا چاہیے حکومت کے لیول پر بھی، تاکہ جو حکومت دیتی ہے فیسلٹیز، جو فنڈ دیتی ہے، پورا کا پورا یوٹیلائز ہو سکے اور استعمال ہو سکے، اور قوم اس کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکے۔ آج یوم حقوق اقلیت ہے۔ 18 دسمبر کو ہر سال جو ہے ہمارے ملک بھر میں یوم حقوق اقلیت منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ کارروائی حکومتوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور ہماری اس ریاستی حکومت کی طرف سے بھی یوم حقوق اقلیت آج منایا جا رہا ہے، اور آل انڈیا ملی کونسل پچھلے 30 سالوں سے مسلسل جو ہے اس دن کو یوم حقوق اقلیت کے طور پر مناتی رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے دستور میں جو اقلیتوں کو اور عام شہریوں کو دونوں اعتبار سے جو حقوق دیے گئے ہیں اس تعلق سے بیداری پیدا کرنے کا کام ہوتا ہے۔ یہ ملک جو ہے اقلیتوں کا ملک ہے، بہت بڑی تعداد میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے یہاں لوگ ہیں، مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، مختلف زبانوں کو بولنے والے یہاں لوگ ہیں، تو اس اعتبار سے مذہبی اقلیتیں بھی بنتی ہیں اور جو ہے لسانی اقلیتیں بھی بنتی ہیں، اور بہت ساری دوسری شناخت ہیں جن کی وجہ سے کئی جو ہے اقلیتی طبقات یہاں رہتے ہیں، اور اس صورتحال ہی کی وجہ سے اس ملک کا جو دستور جب مرتب کیا گیا تو اس دستور کے مرتبین نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ یہاں کے ہر شہری کو، چاہے وہ اقلیت ہو یا اکثریت کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کو ان کے حقوق ملنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی جو اقلیتی طبقات ہوتے ہیں ان کی شناخت کی حفاظت کے لیے، ان کے جو ہے مذہب کی حفاظت کے لیے، ان کی زبان کی حفاظت کے لیے کچھ خصوصی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اقلیتوں کے لیے خاص حقوق یہاں جو ہے دستور میں فراہم کیے گئے ہیں۔ ان حقوق کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں جس میں عام شہریوں کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ شدت کے ساتھ بڑے پیمانے پر اقلیتیں جو ہے اپنے حقوق سے محروم ہو رہی ہیں، تو اس صورتحال میں حقوق کی بازیابی کے لیے جذبہ پیدا کرنا بھی ضروری ہے، اس کے تحفظ کے لیے جذبہ پیدا کرنا بھی ضروری ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ بھی جو ہے تمام شہریوں میں پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک اور وزڈم گروپ آف انسٹیٹیوشن کے اشتراک سے یہ پروگرام مرتب کیا گیا۔ الحمدللہ ملی کونسل کی طرف سے شہر کے مختلف علاقوں میں جیسے ڈی جے ہلڈی ہے، شیواجی نگر ہے، اور یہاں شانتی نگر میں رچمنڈ ٹاؤن میں پروگرام ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک کتابچہ بھی مرتب کر کے جاری کیا گیا ہے، اور حقوق سے واقفیت پیدا کرنے کے لیے، بیداری کے لیے شہر بھر میں سواریاں بھی روانہ کی گئی ہیں اور ریلیز بھی نکالی گئی ہیں۔ یہ پروگرام الحمدللہ ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کے ذریعے سے عمومی اعتبار سے حقوق کے تعلق سے بیداری بھی پیدا ہوگی، حقوق کی بازیابی کے لیے قوم جو ہے باہر نکلنے کے لیے تیار ہوگی، حکومت کے ذریعے سے بھی جو ہے ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر کی جائے گی۔ رائٹس ڈے منانے میں یوم جو حقوق دیے ہیں اس کا جو ہے آج جشن منایا جا رہا ہے۔
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटीज को जो राइट्स दिए, आज उसकी हिफाजत भी होनी चाहिए और साथ में सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज दिसंबर 18 हर साल जो माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है, पहले तो हमारे बड़ों ने ये चीज़ को हम हमारे हवाले की कि अब इस अनेक दस्तूर दिया, उसके बाद में उसकी हिफाजत करने का तरीक़ा बताए। एक ज़माना ऐसा था कि हालात बिगड़े हुए नहीं थे, फिर भी उस ज़माने में हमारे बड़ों ने एक दूरंदेशी से एक चीज़ हमको हवाले की। आजकल के ज़माने में जो हुकूमतें आ रही हैं, वो तमाम हुकूमतों का एक ही मंशा है कि माइनॉरिटी राइट्स को कैसा दबाया जाए, माइनॉरिटी राइट्स को कैसा सरपस किया जाए सब। और इसलिए अब ज़रूरत की इस बात की है कि हम लोग इसको थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें, ये लोगों को समझाएं और अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे हुकूक को कैसा हमको लड़ना है, इसलिए कि एक दस्तूरी हमको हक मिला है, और कैसा दूसरों के राइट्स भी अदा करना है, दूसरों के हक भी अदा करना है। सिर्फ एक हमारा एक मुसलमानों का काम ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारे हुकूक को लड़े, लेकिन असल बात यह है कि हुकूक के लिए हम फाइट भी करना, जो दबाना चाह रहे हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाना, और दूसरों के राइट्स अदा करने की भी हमको तालीम होना। तो हम लोग कई साल से मनाने आए हैं, अब तो स्कूल्स में शुरू करे हैं, इसलिए कि आज स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कल ये देश के इंडिया के लीडर्स हैं। तो हमको इनको तरबियत करना है कि कैसा हुकूक अदा करना, दूसरों का हक अदा करना, इंसाफ पसंद की ज़िंदगी करना, और हमारे मज़हब के लिए भी एम्बेसडर्स बनना, और हमारे मुल्क के लिए भी एक हिफाजत करने वाले बनना, और मुल्क के लिए भी एक एम्बेसडर का काम करना। जी, ये इस चीज़ को सामने रखते हुए हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हम और ऑल इंडिया मिली काउंसिल मिलकर ये प्रोग्राम यहाँ पर बनाए।